the other side, right? Ay, girenovate na eh. New road renovation. okay already. See, gawin ni camera here. Camera there, camera here. Dukon kayo siya ulo. Ano na ikaw? Dili, sagbot-sagbot, pang yun na siya good. Mura siya ko. Mo ba, ni Singapore, na ba ito dito sa Tubangan, no? Can see Singapore? Singapore? Ha? Forex 15. Daan na gina siya. Ibago pa man na siya. Mura lang siya kuan, daan. Telok Bentang. Wait, change already. We last time we go the other side, right? Ay, nagpuyo eh. Namay nagpuyo pero dili kay daghan. Okay pa man siya. Okay, may bago man ni siya pero wala na man kaayo. Yeah, Mama restaurant. Yeah. Is he right? Like but not so much la. Last time they say sold out, but suddenly like this. Green ba? Doon ni sagbot-sagbot yan. Ganing isa ni Kalinog yung fish. Uy. Uy, 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 uy. Hinahinay po ang pool. So, mukhang ganing-ganing. Hindi siya nadaghan sa Smalanari. This one me? No lang. Hotel this one be. Hmm? Hotel mo. No, the second room.